Sa Negros Occidental naman, pagsunod sa ginapatihan kawatan sa isa kabalay sa San Carlos City, Bao na pornada, bangod sa nagabantay ng ido. Akto na huli ka. Nakatuto kay Eileen Bedreso. Makita sa sininga CCTV video ang isa ka lalaki nga nakakalo kag nakasuksok sang itom nga t-shirt kag shorts. Nagatamwa ini sa kudal sa isa ka balay sa San Carlos City. Pila lang ka segundos, nagsaka ini sa kudal kag naglumpat pasulod sa balay. Hinay-hinay ini nga naglakat pasulod sa balay sang hinali na lang. Madasig ini nga nagdalagan sang nasugata ang ido sang tagbalay nga naglagas sa iya. Nagdali-dali ini sa pagtaklad sa kudal pagwa sa kakulba nga maabdan sang ido. Sunod sa kapulisan, ginahibalo pa nila ang motibo sang lalaki sa video kag ang ginaaligan na pornada nga pagpangawat sini. Dako man nga bulig sunod sa kapulisan ang presensya sang nagabantay nga ido. Basta ang kawatan mo pag may intention, anytime of the day and night, basta igilas niya. Padayon pa nga ginatumod sa kapulisan ang lalaki sa video. Upod kay Ruel Bangoy, Eileen Bedreso, One Western Visayas.